Sí, mi madre, buenos días. Queremos escuchar cuando tú estás delante de nosotros para escuchar lo que yo he ido en tu vida, en tu familia. Cuando puedo ver aquí, tú dices que debí dar bendición de Dios a través del teléfono en vida de tu hija. Queremos escuchar lo que yo he hecho en tu vida, en tu familia, en vida de tu hija. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, pueblo de Dios. Amén. More blessings, people of God. He venido a dar gracias a Dios por lo que ha ocurrido en mi familia, los de Malabo y mi nieto, los de aquí también. Dios ha hecho grandes cosas para esa familia. Amén. Por eso digo de que Dios también no me deja que yo salga de aquí. Mi primer testimonio, la verdad sea dicha, estoy delante del altar. Yo quería ir en Limbe a vivir ahí porque las cosas de aquí salen muy caro y no tengo esa oportunidad. Yo olvidé de que Dios es el que hace todas las cosas. Yo quería salir, ya empaquetado, vino un hermano que sale en Mabenda. Me vino para ir en Limbe. La lluvia llovió, yo no fui aquel día. Después un siervo de Dios me dijo de que no hay que venir más, hay que dejar. Próxima vez tú vendrás, te prepararé casa. Así estoy aquí hasta hoy día. Primer testimonio. Segundo testimonio, ese mi cabezudo que está aquí. Ese niño me rompía la cabeza, hasta siempre tensión me subía por él. Pero doy gracias a Dios de que hoy día, cuando yo ya hablo, cigarrillo, ya, si fuma también, aún no lo he visto en casa, pero fumaba, cogía cigarrillo, cogía banga, cogía todas estas cosas. Yo he hablado hasta cansar, cada día que hablo tensión, pero doy gracias a Dios, ahora ya van 2 semanas, ya no hablo, doy gracias a Dios. Segundo testimonio. Tercer testimonio, mi hija está en España. Yo que le he dicho de que empiece a ir a la iglesia, vete a la iglesia. La niña dice, mamá, ya estoy cansado, marido no tengo, casa no sé cómo pagarlo, mi factoría ya ha caído, mi sala de belleza ya ha caído, no tengo nada. Si Dios me quería, mamá, me podía hacer esto. Digo de que no, Dios te quiere, vete. Mi niña se fue. Yo fui a explicar al siervo de Dios de que mira lo que está ocurriendo tal. Me dijo, mamá, ese sal que tú estás dando testimonio cada vez, ¿cómo me va a llegar? Digo, te va a llegar, Dios va a querer. El siervo de Dios empezó a ahorrar en España. Mi hija cogiendo sal en la mano. He olvidado mi teléfono. Yo sí voy a enseñar porque no por hablar, también por ver. Esa niña, el siervo de Dios, ahorró con ese sal. Te digo la pura verdad de que lo que nos molestaba en la familia, que no lo sabíamos también, Dios ya lo ha divulgado. Eso pasó. Después el siervo de Dios dijo a mi hija de que hay que aguantar tu vientre. Mi hija aguantó su vientre. Ya. Un día, 2 días, el vientre se hinchó así. Así. Hasta cuando me trajeron esta foto, digo de que eso no va a explotar. Dice mamá, ella está riendo con el vientre grande. Dice mamá, yo no sé, he levantado esa mañana, yo oigo como mis tripas están bailando. Hasta mi niña me dice, mamá, ¿tú tienes bebé? Digo de que bebé de 2 días. Eso pasó, que es mi tercer testimonio. El cuarto, sábado, que era ayer, madrugada, porque el siervo de Dios me dijo de que yo tenía que tener operación. Cuando yo tomo ese agua que tiene sal, lo tomé por la noche, oigo en mi vientre como si lo están cortando. Yo levanté de que, Dios mío, ¿qué pasa? Lo terminaron de cortar como trozos. Cortaron. Desde sábado
Antes de sábado también yo ya no sentía dolor. Y el sábado me cortaron todo esto. Hasta hoy día doy gracias a Dios. No he tenido ese dolor más. Amen. Yo sé de que espiritualmente ya me han operado. Porque yo lo oí bien. Yo lo oí. Yo pensé también de que no. Eso es una operación. Yo mandé Malabo de que tal. Dice de que, has preguntado al siervo de Dios. Digo de que no. No lo he preguntado. Dios ha hecho suyo. Sí, mamá, no por no te corta este testimonio. Yo quiero que people just que te escuchan, que está entiendo, yo quiero interpretar lo que acaba de decir. People of God, our mama is here this morning to testify the goodness of God upon her life and her family, her children in Spain and Guinea Equatorial and Malabo. She said when she came here to Cameroon, she was about to leave Cameroon, Yaoundé, to go and live in Limbe with one of her sister. But because Yaoundé is very expensive, she could not go. But the moment God did not want her to leave the place, because God have a plan upon her life and her family. So what happened was that the moment she was preparing to go, there was raining from morning till night. So she could not travel. The rain stopped. Holy Spirit sent rain to fall and disturb her for her not to go to Limbe. So on that day, she said, okay, the sister called her and tell her that, no, mama, say it is like that. Just when we finish, they arrange the house where you will be staying. We'll call you for you to come over. So she decided to stay. She never knew that it was the Spirit of God in this place that was keeping her here. So she stayed. One day she was passing. The Spirit of God in this place have to track her to this place. She knew that she was coming here to receive her deliverance. And she said the second testimony is that the daughter from Spain, we have been praying with the daughter on Spain. You people will sit down on the screen. We pray with the daughter on phone. And the daughter was having problem on her stomach, marital problem. The man of God asked the daughter to take a sword and hold it on her hand. They will pray with her and she will touch the stomach. So when the man of God asked the daughter to hold the stomach, the daughter touched the stomach and we began to pray. There was a rat that was coming in the house. Whenever she saw the rat, something strange will leave her, will come into her body. She will begin to start behaving strangely. So since on that day we pray, the next day, the instruction they gave her to use the anointing sword. When she used the anointing sword, that rat, the next day, the rat came and sat. The rat was looking at her. After 2 hours, the rat died. And when the rat died, the other one, there was 2. The other one went. He never come back till today. Since on that day, the next day, the stomach that was big, people was thinking that she was pregnant. The stomach began to calm down herself. The stomach began to calm down till she take her deliverance. So the third testimony, she said, for the anointing sword, we have to believe because they are spiritual things. When you believe in spiritual things, they will work for you. The spiritual sword, anointing sword have worked for her, worked for her family, her daughter. She know that there is power in anointing sword. And she said that when she have problem, whenever you have problem, do not hide them from the man of God, because when you tell the man of God, he will know how to pray. And she said she keep on coming, and they prophesied to that they are seeing the spirit of operation, that they will operate her. And since about a week today, she was feeling pains on her stomach, and she knows, and they have been telling her that they will operate her. So since they were touching her, praying with her, that I forgot this one, she said the son, she have high blood pressure. This son that you are seeing is by the glory of God, by the grace of God in this commission, in this place, that make the son to stand with her, to respect her and understand and listen to her. This son, when they came, the son is smoking cigarette, taking banger. He will talk to the son don't listen to her. But she said anytime she want to talk, the problem, the blood pressure will climb in the level that she can even die premature death. She said, okay, what am I going to do? I will talk to the man of God. She began to talk to the man of God. And man of God began to pray. All those things that the son was doing to her, causing her to have pain, all those things have disappeared because of anointing sword. He's by the glory of God. Hallelujah.
Alors la sœur Mercedes depuis les Guinées équatoriales est là ce matin pour rendre gloire à Dieu pour les bienfaits de l'Éternel dans sa vie en ce matin. Elle dit que son premier témoignage est dû grâce au fait que lorsqu'elles ont quitté la Guinée équatoriale pour se relocaliser au Cameroun, elles ont découvert que la vie était très chère et difficile ici à Yaoundé. Et alors, sa famille du côté de l'Espagne avait décidé qu'elle devait voyager pour Limbé. Alors, le jour où ils étaient censés partir à Limbé, le Seigneur en fait de telle sorte qu'il pleuve du matin jusqu'au soir. Et alors, le jour suivant, lorsqu'ils devaient encore voyager, cette même pluie a recommencé. Et alors, elle a fini par comprendre que c'était la volonté de l'Éternel. Cette pluie était pour que elle reste ici à Yaoundé pour pouvoir obtenir sa délivrance et sa restauration. Et cela quelques jours, lorsqu'elle passait par ici devant, l'Esprit de Dieu dans ce ministère l'a capturée et elle a permis à ce qu'elle vienne ici dans ce ministère. Et lorsqu'elle est arrivée ici pour sa première fois, l'homme de Dieu l'a localisée, a prié pour elle et a exposé certains problèmes qu'elle avait par prophétie. Et l'un d'eux, c'était que l'homme de Dieu voyait l'opération dans sa vie. Et l'homme de Dieu a prié pour elle en ce jour et cette opération a été annulée. Alors, elle dit également, son deuxième témoignage, c'est dû à son fils qui se tient là devant avec elle. Elle rend grâce à Dieu pour sa délivrance et pour sa restauration. Pourquoi? Parce que ce fils était un enfant très récalcitrant qui lui donnait beaucoup de problèmes jusqu'au point où sa tension était très très élevée. Et alors elle a décidé de venir partager cela avec l'homme de Dieu dans le ministère. Et depuis que l'homme de Dieu a commencé à prier pour cet enfant qui se comportait très mal, qui fumait de la cigarette et prenait des drogues très dures, cet enfant a abandonné tout cela. Et ce matin, elle se sent très contente, elle est très fière, elle dit merci à l'Éternel pour cela. Son troisième témoignage, c'est pour la guérison miraculeuse dans la vie de sa fille qui se trouve du côté de l'Espagne, tel que nous avons vu sur la photo. Ah oui, elle dit que sa fille avait 2 souris démoniaques qui venaient l'attaquer très régulièrement dans la maison. Et toutefois que sa fille, telle que vous voyez sur l'image, voyait ces souris venir dans sa maison, elle ressentait une puissance qui s'emparait d'elle et elle commençait à se manifester bizarrement. Et alors, depuis que l'homme de Dieu a commencé à prier avec elle à travers le téléphone, elle témoigne que cette souris est venue devant elle. Et en la regardant physiquement comme ça là, cette souris est devenue raide et est morte sur place sans que personne ne le touche. Alors, bien aimé, ça c'est la puissance de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alors, elle dit que à partir de ce jour, son ventre a commencé à enfler et l'homme de Dieu a continué à prier avec elle. Et son ventre qui était enflé comme pour une femme enceinte est complètement rabaissé et aujourd'hui elle se sent complètement bien et elle envoie ses salutations depuis l'Espagne et elle dit qu'elle prend un engagement que elle viendra ici elle-même pour témoigner pour la bonté de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Et alors, bien aimé, quel est le conseil de notre maman ce matin pour le peuple de Dieu qui l'écoute? Decir a personas que te escuchan ahora como una consejo. Mi hermano quiere decir algo. No, después de esto, soy diabética durante 18 años. De ese diabetes, siempre el siervo de Dios cuando empieza a orar, habla de diabetes, pero yo no comprendía. De noche puedo ir en el baño más de 10 veces. Más de 10 veces. Pero doy gracias a Dios de que ahora voy en el baño una vez nada más por la mañana. Amén, amén, amén. Amén. De ese diabetes. Amén. Así que yo doy gracias a Dios. Mi gente que están en Malabo van a venir tal vez el mes de diciembre. Amen, amen. Hallelujah. Our mama is saying that it does not end there. That she had diabetes for 11 years. She could go to toilet 4 to 5 times a day. And when she came here, the problem after the prayer in this place localized her and deliver her. Now she can go to toilet only once. The diabetes, when she go, only the family from Malabo that they are preparing to come, only they will be the one to confirm for us to understand what she's talking about. That she was suffering from that diabetes. The people will come and confirm that the diabetes have disappeared. She can no longer feel it.
The hospital said there's nothing. Though they have totally healed from the diabetes. Vendrá mes de diciembre, enero, yo tendré alguien aquí, porque cada vez yo parece que estoy evangelizando ahí en Malabo de la gente que tienen problemas. Y todos ellos se están procurando para venir a pisar aquí. Así que doy gracias a Dios. Aquí yo no muevo. Gracias, mamá. Gracias. Antes, si tú tienes algo para conseguir a people de Dios que se escucha, tú lo dices cuando yo voy a terminar antes. Mama is just, as I'm telling her that she should call, she also give her the advice so that because of time. And she's also saying that they have so many people that are suffering in Malabo and they are crying because of the borders and the airport that have locked from our neighboring country, that they cannot travel. They are crying that they want to reach here, that they are saying that they will take any measure. They don't care what will happen. They will take any measure to come here. She knows that the God of this place will protect them and bring them here, for them to be here as she is here today. Hallelujah. Alors, notre maman, comme pour clôturer avec ce énième miracle que le Seigneur a fait dans sa vie à la Nouvelle-Jérusalem, elle dit que, également pour la prière que l'homme de Dieu a faite dans sa vie, le premier jour qu'elle est venue dans ce ministère, elle a été délivrée d'une diabète qu'elle souffrait depuis plus de 11 ans. Et alors, elle dit que cette diabète faisait en sorte qu'elle pouvait se rendre aux toilettes 4 à 5 fois par jour. Et depuis ce jour que l'homme de Dieu a prié pour elle, elle dit que dorénavant, elle part aux toilettes une seule fois par jour et les docteurs à l'hôpital ont dit qu'ils ne voient plus le signe ou encore les traces de diabète. Raison pour laquelle elle se rend grâce à elle dit encore merci pour la grâce de délivrance. Et elle dit que sa famille depuis Malabo viendront eux-mêmes ici là pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ et pour confirmer ce que l'Éternel a fait dans sa vie, afin que vous-même vous puissiez croire les merveilles de l'Éternel dans sa vie. Hallelujah. Gloire a Jésus. Gracias, mi madre, gracias, que el Señor te bendiga. Sabemos que tú tienes muchas cosas para decir, pero por el tiempo te va a dar una vez otras cosas, otro tiempo para decirnos más de testimonio. Sabemos que ya ha empezado, lo va a terminar. Hoy, por el problema de tiempo, cuando tenemos muchos más programas, hoy te va a dejar próximo domingo para dar su testimonio. Gracias, mamá, gracias, que el Señor te bendiga. Amén.